शिक्षाविद समाजसेवी तथा किट और किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत 3 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी निरंतर भावे शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में काम कर आसुछंती। समाज सेवा और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य निमंते विश्वर विभिन्न देशर बहु सम्मानजनक विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित अनुष्ठान पक्षर डॉक्टर सामंत को सम्मान सूचक डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करा जाई आसुछि। इतिमध्यरे डॉक्टर अच्युत सामंत 65टी डॉक्टरेट डिग्री हासिल करिसेंती। निकटरे विश्वविख्यात लंडन बकिंघम विश्वविद्यालय मध्य से डॉक्टरेट पाइथिले। एही विरल कृतित्व को नहीं सबुआडे डॉक्टर सामंत को नहीं चर्चा। प्रकृत में यह सचेतन नागरिकों पई अनुप्रेरणा साजिछि कहिले अत्युक्ति हेब नाही। एभली प्रसंग को नहीं जनप्रिय कोलकाता टॉक कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्ति सहित आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। आमे देखिचु केते बरपुत्र हमर ओडिसा रे आसीचंती किंतु आजिर दिन रे बरपुत्र जन्म नेबा आउ अच्युत सामंत भली एई भली समाज सेवा शिक्षा क्षेत्र रे सेवा एई भली काम करिबा विरल दुर्लभ। ओडिसा रो बरपुत्र से निश्चित भाव रे ए जुगरे डॉक्टर सामंत होचंती ओडिसा मार गोटे सुयोग्य पुत्र। তাদের জীবন বদলে দিয়েছেন যে মানুষটি সেই মানুষটি তো ভারত রত্ন পাওয়া উচিত ছিল। आफ्टर 78 इयर्स परे स्वाधीनता परे अच्युत सामंत को आज इंग्लैंड रो एडुकेटेड इमिनेंस ऑल इमिनेंस आज बकिंघम भली यूनिवर्सिटी तांको सेठी नौचंदी एडुकेशन एवं तांको सेठी सम्मानित डॉक्टरेट सम्मानित करचंदी। आठो गर्वर विषय नॉट ओनली दैट हम ओडिसा नुहे हम भारत पई गर्वर विषय। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। आज ओडिसा तथा देशवासी डॉक्टर अच्युत सामंत को नहीं गर्वबोध करती। अनेकंकर छाती कुंडेमोट हो जाए जे से निकटरे लंडन रो बकिंघम विश्वविद्यालय रे 65तम डॉक्टरेट हासिल करछंती। एही सम्मानजनक उपाधि कार्यत डॉक्टर सामंत पाइथिले सुधा यह साधारण निपीड़ित जनता छात्र छात्री प्रत्येकंक पई सते जेपरि उद्दिष्ट तार मन हुए। कारण तांको साधना त्याग तितिक्षा को नहीं विभिन्न स्तर रे आलोचना हुए एवं यार अंतकरण रे कार्यत अनुप्रेरणार वार्ता दिए। तेणु यही प्रसंग को आज कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे आलोचना करबा पई आम निकट उपस्थित अछंती विशिष्ट साहित्यिक तथा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त श्यामल भट्टाचार्य सार, उपस्थित अछंती गण संगठक निरंजन राउत सार, उपस्थित अछंती ओडिशा एवं बंगला मध्य साहित्य संस्कृतिर सेतु बंधन करथिबा पीताम्बर बारिक सार एवं उपस्थित अछंती घरोई शिक्षा प्रतिष्ठान अधिकारी विभास नायक सार। मु प्रथमे श्यामल सार पाखु जीवी। सार आपण कहतु जे डॉक्टर सामंत 65टी डॉक्टरेट उपाधि पाइछन्ती एवं आमे देखियो पाउछन्ती देश विदेश रे एहा को नै चर्चा मध्य चलीछि जे एही संख्या किपरि जने लोक पाई पारे। आपण ए विषय आर कोन कहंती? এই গত 10 এপ্রিল ভারতবাসীর পক্ষে একটা বিরাট সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ডক্টর অচ্যুত সামন্ত ডক্টরেট অফ বাকিংহাম ইউনিভার্সিটি অফ বাকিংহাম থেকে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অফ বাকিংহাম থেকে তিনি ডক্টরেট অফ সায়েন্স উপাধি পেয়েছেন। এইরকম তিনি ডক্টরেট অফ সায়েন্স ছাড়াও ডক্টরেট অফ লিটারেচার এবং এই ধরনের আরো অসংখ্য সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন, তার সংখ্যা 65। এটা আমার মনে হয় যে আমাদের যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এপিজে আব্দুল কালাম তিনি 48টা পেয়েছিলেন। এরকম আর বিরল, ভারতের পক্ষে বিরল যে এরকম উপাধি কেউ পাননি। এবং এটা কেন দেওয়া হয়েছে, কেন সেটা সমাজ সেবার জন্য, সমাজে তার কন্ট্রিবিউশনের জন্য দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি ডক্টর অচ্যুত সামন্ত সেই 90 দশক থেকে 92-93 থেকে মাত্র কয়েকজন আদিবাসী ছাত্রকে নিয়ে যে শতাধিক আদিবাসী ছাত্রকে নিয়ে হোস্টেলে নিজের খরচে পড়ানো শুরু করেছিলেন এবং তাদেরকে মূল স্রোতে নিয়ে আসা এবং এর মাধ্যমে
যে আমাদের যে আদিবাসী বেল্টগুলোতে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিশেষ করে যে ছেলেমেয়েরা মাওবাদী হয়ে পড়ছিল, হাতে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল, সেই যুবক যুবতীদের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সমাজকে একটা সুন্দর সমাজে পরিণত করা এবং তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য অসাধারণ কন্ট্রিবিউশন করেছেন। এবং ইতিমধ্যেই ৮০,০০০-এর মতো ছাত্রছাত্রী সেই কিস এবং কিটের থেকে তার যে পাস আউট হয়ে বেরিয়েছে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা, এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এবং তার যে বন্ধু বান্ধবদের যে দানের মাধ্যমে এরা এই সমৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় তারা সমৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, এমনকি আমাদের যে কলকাতার যে বিশ্ববঙ্গ যে স্থাপত্য, এটাও একজন আমাদের কিট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তৈরি করেছে। তো এই রকম ভাবে যারা সমৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের জীবন বদলে দিয়েছেন যে মানুষটি, সেই মানুষটি তো ভারতরত্ন পাওয়া উচিত ছিল। কাজেই এটা আমাদের চোখকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। আমাদের সরকারের প্রতি আমার আবেদন থাকবে, এই সম্মানকে মাথায় রেখে এই মানুষটিকে যদি ভারতরত্ন দেওয়া হয়, তাহলে আমরা ভারতবাসীরা বা এই ধরনের যারা আরো কাজ করছেন, সমাজসেবার কাজ করছেন, তারা আরো প্রেরণা পাবেন। আমি জানি তারা কিছু পাওয়ার জন্য কাজ করেন না, কিন্তু এই ধরনের কাজ যারা করছেন তার সমাজে একটা শুভ বার্তা যাবে, এবং এই ধরনের কাজ করলে যে সমাজ তাকে আরো 1000 গুণ ফিরিয়ে দেয়, সেই বার্তাটা যাওয়া দরকার। ମୁଁ ପୁଣି ପୀତାମ୍ବର ବାରିକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରକ ଭାବେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମଳ ସାର୍ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ନଥାନ୍ତେ, তাহলে আজ হাজার হাজার আদিবাসী শিক্ষার্থী সন্তান আজ কম্পুটর পরিবর্তে সে বন্ধুক ধরি থাকে। আপনার যে ডক্টর সামন্ত এই যে 65টি ডক্টরেট পাইছেন, ଆପଣ ଏହାକୁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ଏଇ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ, ଏଇ ବିରଳ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ପାଇଛି ଜାଣି ନାହିଁ। 65ଟି ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇବା, ଏଇ ଯେ 65ତମ ଡକ୍ଟରେଟ, ଆଉ ଏଇ ଡକ୍ଟରେଟଟି ପାଇଛନ୍ତି ବଙ୍କିଂ ମାନେ 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 ୟୁକେର ଲଣ୍ଡନର ପୁରାତନ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବଙ୍କିଂହମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଦେଇଛି। କୌଣସି ଇଏ ନୁହଁ, ছোট নুহ, বড় ইয়ে নুহ, ইয়ে মানে পৃথিবী বিখ্যাত এই যে বিশ্ববিদ্যালয়টি, সে সম্মানজনক ডক্টরেট ডক্টর অচ্যুত সামন্তଙ୍କୁ ଦେଇଛି। তেণু আর যে গুরুত্ব কেতে আম রাজ্য, আম দেশ, বিশ্ব স্তরের আর যে গুরুত্ব কেতে ইয়ে সীমাহীন। তেণু মু তাଙ୍କୁ আউ থরে অভিনন্দন, আন্তরিক অভিনন্দন জনাউছি। এই কাম, এই আচিভমেন্ট সাধারণত সচরাচর দেখা যায় না, কারণ আমি দেখি আসিছু ডক্টর সামন্ত শিক্ষা সমাজ সেবা এক দুর্লভ কাম করে চালিছন্তি, মানে অবিরাম করে চালিছন্তি, অবিশ্রান্ত করে চালিছন্তি। তেণু আকু দেখন্তু, আপন সে দেখন্তু বঙ্কিংহম বিশ্ববিদ্যালয়, সেমানে নিশ্চিত তাঙ্কর গোটে বড় কমিটি রয়েছে, তাঙ্কর মানে মানে গবেষক মানে রয়েছেন, সে এটি আসিকি দেখিছন্তি, তার প্রমাণ পাইছন্তি। তেণু সেমানে বিশ্বস্তরে কেতে লোকଙ୍କୁ সে সিলেক্ট করথিবে, তা ভিতরে ডক্টর সামন্তକୁ এই পুরস্কার, এই আওয়ার্ড, এই ডক্টরেট দবা পাই সিদ্ধান্ত নিয়া হইছি। তেণু আমি তো সাধারণ লোক, আমি সাধারণ, তেণু এহাকু মানে আম রাজ্য মানে এক ব্যতিক্রম আচিভমেন্ট। তেণু আমি রাজ্যবাসী শুধু অচ্যুত সামন্ত নয়, আমি গর্বিত, আমি গর্বিত, ওড়িশাবাসী মানে আমি গর্বিত। তা কারণ হচ্ছে অচ্যুত সামন্ত আমি দেখিছু, আমি দেখিছু, আমি কলিকতা আসিছু রোজগার করিবা পাই। আমি যেতেবেলে আম রাজ্যরে কিছু মানে এমিতি পরিস্থিতি লা, আমি কলিকতা আসিছিলু। আজি পরিস্থিতি হইতিলে আমি কলিকতা আসি নথান্তু, আম রাজ্যর যা অবস্থা বর্তমান, যা অবস্থা আমি আসি নথান্তু। তেণু এথিরে অচ্যুত সামন্তর বহুত কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। হ্যাঁ, এই যে দেখন্তু আমার পশ্চিম ওড়িশা, সে যে ট্রাইবাল বেল্ট, সেটু কিছু পিলাঙ্কু আনি সে দেখিছন্তি, তাঙ্কর সে সেটি তাঙ্কু ফিল করিছন্তি
कि कष्ट कि दुर्दशा से रही शिक्षार कि अभाव रही माने खाद्यपेयर कि अभाव रही से जाइछंती देखिछंती अनुभव करछंती एमानक पई किछि करिबाकू पड़िबो तेणु सेमानकू आनिकी जो सेवा से आरंभ कले जो शिक्षा जो समाज सेवा आरंभ कले से आज विश्व स्तर रे एई भली अनुपम जिनिस कुआडे नहीं से करि पारिछंती तेणु आमे निश्चित अच्युत सामंत पई आमे गर्वित आम देश गर्वित विश्व गर्वित से एई भलिया अचीवमेंट पाइथिबा हेतु तांकु मु तो माने माने हमर जगन्नाथ महाप्रभु को पाखरे प्रार्थना करिबी से एई भली काम आहुरी करि चालंतु आपण कोंतु जे एई जे 65टी डॉक्टरेट प्राप्ति विशेष करी डॉक्टर सामंतଙ୍କ प्रति एवं देश पाई केते बड़ आपण मने करन नमस्कार प्रथम तो प्रवास रु अब अच्युत सार एवं तांकर जो अनुष्ठान किट एवं किस स्कीम समस्त सदस्य मानक मोर शुभेच्छा राजा से खाली राजा ही तार शोभा पाए राजा तार अनरटा होली राज्य रे किंतु जगार गुणी लोक अच्छे से नॉट ओनली दैट राज्य रे बाहर एवं अंतरराष्ट्रीय सबुले पूजा पाती तेणु मु आज गर्वित देखो इंग्लैंड माने आज 200 वर्ष आम भीतर शासन करी जाइथिले तेणु एठू जो आम भारत वर्ष रे एडुकेशन नबा पाई इंग्लैंड जाउथिले एवं आम ओडिसा लोक माने कलकत्ता को आसुथिले हायर एडुकेशन नबा पाई किंतु आज अच्युत सार आफ्टर 78 इयर्स परे स्वाधीनता परे अच्युत सामंत को आज इंग्लैंड रो माने एडुकेटेड इमिनेंस ऑल इमिनेंस आज बर्मिंघम भली यूनिवर्सिटी तांको सेठी नौचंदी एडुकेशन एवं तांको सेठी सम्मानित डॉक्टरेट सम्मानित करचंदी एवं 65तम डॉक्टरेट तेणु आठ गर्वर विषय नॉट ओनली दैट आम ओडिशा नुहे आम भारत पई गर्वर विषय तांकर कार्यकलाप को आज प्रत्येक ओडिशावासी एवं जनसाधारण आउरी प्रचार प्रसार करी जिमिति एटा वर्ल्ड लेवल बा इंटरनेशनल लेवल जमी जदि करा जाई परंता मु आउरी भी खुशी होंती मु शिक्षा प्रशासक विभाग सार पाखु जीवी सर आप कहतु जे सचराचर चर्चा हुए जे डॉक्टर सामंत किट विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने द्वारा भुवनेश्वर परवर्ती पर्यायर शिक्षार हब रे परिणत होइछि सेहीपरि आदिवासी जनजातिर संतान मानकु सेठारे पाठ पढ़िबार एक सुजोग करदेवा द्वारा जनजाति संतान माने आज शिक्षार मूल स्रोत रे पहुंचती केजी रु पीजी पर्यंत शिक्षा लाभ करछंती आपन जने शिक्षा प्रशासक भाव ये डॉक्टर सामंत को यही साधनार स्वीकृति स्वरूप आज यदि 65टी उपाधि दि जाए डॉक्टरेट उपाधि दि जाए यहाँ को आप क्यों दृष्टि देखंतु डॉक्टर सामंत महात्मा गांधी को जदि आम एनालाइज करिबा भारत स्वाधीन होला पर से गोटे कथा कहितले ट्रू एजुकेशन मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ए चाइल्ड मु कहीं भावुची आजिका जुगरे डॉक्टर सामंत ठीक सेया करूचंते एमिति एजुकेशन एंड वसन हैज नो लिमिट्स आज 65तम डॉक्टरेट उपाधि पाइला परे भी जेमिति पाइबा न पाइबा बा पाई करी हरई दबा से जा हो ना कहीं जाचन्यार लाउ तुम्बाटे किंतु सबुदिन पाई असंपूर्ण रही जाए डॉक्टर सामंतकर ज्ञानर तांकर जो आशा जो अभिलाष तार कौन सीमा ना आज सी जो क्षेत्र में जो आदिवासी छोट छोट पिला मानकु नहीं पिस्तल परिवर्ते तांको हाथ में पुस्तक धरिकी सेटा तो आम समस्त अति गर्व और गौरवर विषय ओडिशार जड़े बरपुत्र को डाकी एते बड़ गोटे सम्मान रे सम्मानित कले जो डॉक्टर सामंत पाखरे आमे ओडिया हिसाब रे एवं भारतीय हिसाब रे व्यक्तिगत भाव में आमे समस्ते तांको बधाई जणेबा उचित डॉक्टर सामंत जे कि गोटे अति रिमोट विलेज फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर जिलार कलरा बांक गाँव से अवहेलित छुआटी आज सारा विश्व रे शिक्षा क्षेत्र रे जो भली भाव में कुहलिका से सृष्टि कर चली मु तो कहि ही इज हैविंग एन इनोवेटिव एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट जोटा सी तार सफल रूपायन कर चलती एवं आगामी दिन में किस एंड किड्स जे विश्व स्तरीय जो मान्यता पाई
तापई आमे ओडिया एवं भारतीय माने गर्वित। आगामी दिन में आउरी आमर जो नालंदा विश्वविद्यालय जो ऐतिह्य आम हरई मु आशा करुच्ची जदि यही भली भावरे अदम्य चेष्टा डॉक्टर सामंत भली अन्य किछि लोकंकर भी रुहे आमे आमर जो पूर्व हरई गौरव निश्चिंत फेरी पाइबा। मु पुणी श्यामल भट्टाचार्य सार पाखु जी सार आपन तो जातीय अंतर्जातिक स्तर में शिक्षा सहित ओतप्रोत भाव जड़ित आपण कहतु जे आमे गोटे पक्षरे प्रतिटी स्तर डॉक्टर सामंतर जो कृतित्व को बाहा बाहा कर किंतु सामान्य व्यतिक्रम घटिले जो थे कि डॉक्टर सामंत आदौ युक्त नुहति किंतु रटनामूलक प्रचार करा जाए एटा आपण केउ दृष्टि देखते আসলে এটা আমাদের এটা একটা ভারতীয়দের একটা দোষ বলা যেতে পারে এবং এটা একটা রাজনীতিও যিনি সমস্ত ভারতীয় শিক্ষা জগৎকে নতুন পথ দেখাচ্ছেন সেই মানুষটাকে কলুষিত করার যারা চেষ্টা করছে তাদেরকে আমি ধিক্কার জানাই যে তারা এবং এই যে এবারের যে 65তম ডক্টরেট পাওয়া এবং সেটাও পৃথিবীর স্যার বলছিলেন যে অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যতম যে বিশ্ববিদ্যালয় বাকিংহাম থেকে পাওয়া দ্যাট ইজ টু ডক্টরেট অফ সায়েন্স পাওয়া এইটা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীর বিরলতম মানুষেরা পায়, বছরে একজনকে দেওয়া হয়, সেটা আমাদের ডক্টর অচ্যুত সামন্ত পাচ্ছেন। এজন্য আমাদের গর্বে হওয়া উচিত। একটা বড় মানুষকে ছোট করে দেখানোটা ঠিক হয়নি এবং যারা করেছেন তারা এর জন্য তাদের এর জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার মনে হয়। পুনি পীতাম্বর সার পাখু যাবি আপন কোন স্যার যে এই যে সব ঘটনা প্রবাহ ঘটিগলা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশরে মধ্যে डॉक्टर सामंत तांको कार्य को आगे नेउचंती एटा केउ दृष्टि देखंती विभू दत्त ना डॉक्टर सामंतंकर जो सहनशीलतार शीर्षता डॉक्टर सामंत को तो कहिबा से उड़ीसा जननीर जने बरपुत्र एई सबु सत्य भी से अटकी जाई नाहंती एई सबु रटना सत्य से आगे चली डॉक्टर भट्टाचार्य कहले बंकिमहाम विश्वविद्यालय से कौन जानी ना यही घटना घटी ता सत्य भी से विश्वविद्यालय कमिटी तांकु डॉक्टरेट देछि ता सत्य भी तेणु आठारु बड़ कथा किछि नाही आमे देखिछु केते बरपुत्र हमर ओडिसा रे आसीचंती किंतु आजिर दिन रे बरपुत्र जन्म नेबा आउ अच्युत सामंत भली यही भली समाज सेवा शिक्षा क्षेत्र रे सेवा यही भली काम करिबा विरल दुर्लभ। मु पुणी विवाह सार पाखु जीवी सार आप कहतु जो चर्चा रे उठी आसला जे डॉक्टर सामंत को जो प्राप्ति सरकारी भाव देवा कथा से हुए तो वंचित रही किसी घटना प्रवाह व्यतिक्रमी घटी पद्मश्री पद्म विभूषण बा भारत रत्न एभली नहीं डॉक्टर सामंत कौन से प्रतिक्रिया आम शुणी ना कि साधारण जनता आज आलोचन चर्चा है आप विषय कौन कहते देखु ए मैन ऑफ हाई स्टीम नीड्स नो करोनेशन प्रकृत योग्य व्यक्ति आमे जानी डॉक्टर सामंतर व्यक्तिगत टैलेंट कौन प्रतिभा कौन सी केबे गोटे पुरस्कार पछरे केबे हेले तो धाइबे नहीं। गोपबंधु दास जेमिति थिले आमर सन्थ कवि भीम बही जहाँ भी लिखि देइथिले आमर जड़े बंधु आलोचना कले ओडिशार बरपुत्र से निश्चिंत भाव में ए जुगरे डॉक्टर सामंत होउचंती ओडिशा मार गोटे सुयोग्य पुत्र। आमे जानती जे डॉक्टर सामंतंकर कौनसी परिवार नाही तांको परिवार होउचंती आदिवासी जनजाति संतान माने ओडिशावासी बा निपीड़ित जनता एभली चर्चा हुए एवं से जो संस्था करछंती ताहा मध्य तांकर व्यक्तिगत भाव नुहे से एक सामूहिक संस्था बा समाज सेवा पाई उद्दिष्ट एवं तार मालिकाना कार्य तो जनसाधारण यह सत्य भी तांकु नहीं व्यतिक्रमी प्रचार हुए आपण दृष्टि कहते संक्षिप्त घात प्रतिघात सही आज सबकि माने समाज सबकि की फेस कर तेणु आशा कर शिक्षानुष्ठान जो कर्ममय जीवन पूरा रास्तार जीवन चलापथ सब कुसुमित हो 65 कहीं मुझे तो आशा करी 100 कंप्लीट करते आम ओडिशा भारत वर्ष गर्व हो। आम शुणिले जे प्रत्येकंकर मनर कथा थिला जे 65टा डॉक्टर सामंतंक अधिक नुहे निश्चिंत पक्षरे से निकटरे 100 डॉक्टरेट पूरण करेंगे
ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯେତେ ବି ସମାଲୋଚକ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି डॉक्टर सामंत जो शिलास्तंभ पलटिंट से शिला उपरे ही अनेक दंडायमान हेबे एवं प्रगतिर स्वप्न देखिए एवं यह आम जानती जे जो मैंने काम करती से प्रति समालोचना हुए। आज आम प्रभात पुरुष गोपबंधु जीवन को जदि देखा जे से जो चाउल बंटन करते एवं परवर्ती पर्यायर जो अखा गुड़िक थिला से अखा कौन है से विषय नहीं प्रश्न करथिला। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती कलिंगा टीवी।